निज पकेटरे एही जिनिस रखिदियंतु मात्र 1 घंटारे से नारी तुम पाखकु आसिबो जहाँ चाहिए ताहा करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण सुंदरी रु सुंदरी झियो बा सुंदरी भाउजको मने मने भल पाउचंती ता आड़को आकर्षित हेउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहि पारुनांती, आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा नारी निजे आसी आपनकु भल पाउची बोली कहू, आपणकर सबु इच्छा पूरण करू, तेबे मो कथा मानी आजी एही वशीकरण करिकी देखंतु। एही वशीकरण आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। केवल आपणकु निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि। मात्र 1 घंटारे से झियो हेउ बा विवाहिता नारी निजे आपणक पाखकु आसिबो, जहाँ चाहिए ताहा करिबो। एही वशीकरण साहाय्यरे हजार हजार लोक माने लाभवान होइचंती। निज पसंदर सुंदरी रु सुंदरी झियो बा पड़िशा घर भाउजको मुहूर्तक भितरे पटेई पारिछंती। तेणु आपण भी मो कथा मानी आजी निज पकेटरे एही जिनिस रखंतु। ग्यारंटी देउची जेउ झियो पटु नथिला से झियो आपे आपे पटिजिबो, निजे आसी आपणको भल पाउची बोली कहिबो। जेउ विवाहिता नारी बा पड़िशा घर भाउजको आपण दिन राति भाबुचंती सीए निजे फोन करिबो, हाथ धरिकी घरको डाकिबो, जहाँ चाहिए ताहा करिबो। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी आपण किपरि घरे बसी बसी सुंदरी रु सुंदरी झियो पटेई पारिबे, सुंदरी पड़िशा घर भाउजको पटेई पारिबे, ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण आपनकु सहज लागिबो, किंतु ये दुनियार सबुठारु शक्तिशाली वशीकरण। एहार प्रयोग केबे भी खाली जाएनी। जी भी एहाकु करिछि सफल हेइछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। पड़िशा घर सुंदरी भाउजको मुहूर्तक भितरे पटेई ताठारु मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु मोर आपण मानकु अनुरोध कि मनरे कोनोसी खराब उद्देश्य किंबा कोनोसी खराब काम पई आपण एही वशीकरण प्रयोग करिबेनी। काहेकि ना एही वशीकरणर कोनोसी प्रकार काट नाही, मात्र थरे। हाँ फ्रेंड्स, मात्र थरे जेउ झियो बा नारी उपरे एही वशीकरण गोटिए थर प्रयोग करिदेबे, सीए सेही समय ठारू आपणक आड़को आकर्षित हेबाकु लागिबो, आपणकर सबु कथा मानिबो, कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। केवल आपणकु निज पकेटरे एही जिनिस रखिबार अछि, तापर देखिबे चमत्कार। हाँ फ्रेंड्स, केते थर एमिति हेइथाए कि आपण जेउ झियो को भल पाउचंती सीए आपण को भल पाएनी, अन्य काहाकु भल पाए, आउ आपण ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई निजर सबु समय सारी दियंती, किंतु से झियो को पटेई पारंतिनी। जदि आपण भी एही परि परिस्थिति रे पड़िछंती, जेते चेष्टा कले मध्य निज पसंदर से झियो को पटेई पारुनांती, तेबे मो कथा मानी आजी निज पकेटरे एही जिनिस रखि दियंतु। ग्यारंटी देउची जेते सुंदरी झियो हेइताउ निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणको भल पाउची बोली कहिबो। आपणक प्रेमरे एमिति दीवानी हेइजिबो कि आपणको छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्यरे आपण सासु नणंद दियर भाउज काहाकु भी निज बसरे करि पारिबे, ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। तेबे एही वशीकरण आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपनकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि मु आपनकु ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध कि आपण भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु, तेबे जाय कि आपण संपूर्ण प्रयोग विधि जानि पारिबे। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे, गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु, वशीकरण विधि जानिबा पूर्वरु गोटिए छोटिया कथा मन रखंतु। वशीकरण एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास, निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकु एही वशीकरण करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकु ग्यारंटी देउची आपण जेउ झियो बा विवाहिता नारी को
ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧି ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରାତି ସମୟରେ କରିବେ। ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ସାଧା କାଗଜ ଆଣିବେ, କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ କାଗଜରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ କରିବେ ଆଉ ତା ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସେ ନାମ ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିବେ। ଓମ୍ ଚନ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଆମୁକଂ ମେ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆମୁକଂ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ନାମ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ 3 ଥର ପଢ଼ିବେ। ତାପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ସେ କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାଗଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଥିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।